हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है 23/2026 शुक्रवार। आज है सरस्वती पूजा। तो गाइस आज हम जा रहे हैं कुछ सरस्वती ठाकुर देखने के लिए। तो चलो वीडियो में बने रहो, देखते रहो, कुछ सरस्वती ठाकुर दिखाएंगे। तो चलो। যদি মৃত্যুবৎসা জীববৎসা জমাসনে সবরং যদি নৌকায়ং সংকট যুদ্ধে পাঠাঞ্জয়মাপ্নার লিখিতং থাপনাদিয়ে নাগনজৈব ভয়ং ক্বচিৎ রাজস্থানীয় নিত্যং পাষণ্ড সর্বদেবতা অগ্নি ব্রহ্মাণি ব্রহ্মলোকে। তেলটা বার করে তেলটা ঢেলে দেবে। আমি পায়ের রকমের পাঁচটা আমি রেখে